nandito na ako sa Santo. Sama ko na si Ru. Tapos na kami mag-warm up. Isa pang pre. Ano to? 11 steps warm up. Sheesh! Sheesh! Apakaangas. Ayaw. Sheesh. Front out. Okay, po yung kanta namin dito. Hey. Nadudulas ako kasi di ko sinisipa. Yes. Let's go. Bilisan lang yun. Nice one. Punta na kayo dito. Nice one. Yun na, diretso na eh. Hey! New contender. So yun yung nagawa namin dun. TikTok ad. Yan. Goods. Hindi nagawa yung side. Safety to side kasi di ko kaya. Mahina ako eh. Aray. Diba? Stick. Nice, nice, nice. Good attempt. Nice. Pati pa. Let's go. Isa pa, stick, yung ayos. Nice. Fist bump. Sheesh. Nice one. Nice one. Yan, safety. Yan. Nice one. Ngayon, try mo ano, safety tapos dun mag-landing. Yan. Ngayon, pagka-aakyat mo, yun, safety dapat dun. Dito ka na umakyat, sa tapat nito. Dito. Safety. Okay, lakasan mo. Okay, free. Okay, set up. Nice, yun na. Okay, tuloy lang. Yan. Tapos, naiwan mo lang yung kamay. Naiwan lang, naiwan. Safety. Yan. Okay lang yun, medyo naiwan. Okay naman, nakarating ka naman dun eh. Pero wala lang stick. Tayo ay mag 180 drills sa 180 Santo. Yan. Tung tung. So, basta. Hey! Panis. Fish! Supper. Wala pa rin gamit. Siyempre, Gamit. ka-jammers natin yan. Ka-jammers. So, First day mo po rin palang i-MRI? hindi. Or pinapalo? Ay, result? Ano ba ngayon? Oo, kahapon ko na pa MRI. Mahaba yun pre kasi kailangan nila i-confirm na hindi bakal yung dati ko. Kala ko may mga ano sila doon, metal detector or ano man lang. Wala. Ha? Bakit wala? Dito na si Renz. Inaano niya ang ano, Pilipinas struggles. Healthcare fucking shit. Ano yan, 6 months. Yes, kasi rehab. Yung isang taon. Ngayon, nag-area po. Grabe yung process sa Pilipinas. Napakatagal. Agay.
Lipat kami spot. Next spot eh. Okay. Dito na kami sa spot. Mini spot. 180 spot. So mabilis magdilim. So redemption arc agad na mabilis. Ilan siya? 9. Ang sweepy. Hindi mo nagawa, wala. Isang paa. Yan. Siniisip ko pa. Hindi pa. Yan. Tapos na kami mag-jam. Nagluto kami pancit canton. Nagluto siya pancit canton. Yan. Good trip. Housewarming. After jam. Salamat, B-boy. Nice house. Funny. Kain na kami. Bye-bye.